আজি আমি সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ পেলাই স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ অন বিহাফ অফ আদিবাসী, যিহেতু আদিবাসীবিলাক 2014 পৰা বিজেপি চৰকাৰৰ লগতে আছিলোঁ আৰু আছোঁ। আজি কিন্তু আমি দুখৰে ক'বৰ কাৰণে আজি বাধ্য হৈ আছোঁ, যিহেতু বিজেপি চৰকাৰে অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আদিবাসীবিলাকক এছটিকৰণ কৰাই দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু আজিলৈকে এছটিকৰণ নহ'ল। কিয় এছটি দিব নোৱাৰিলে, কোনটো কাৰণত? সিটোৰ কাৰণে 2 নম্বৰ পইণ্ট হ'ল আদিবাসীক মাটিৰ পাট্টা দিম বুলি ক'লে, সেই মাটিৰ পাট্টাও নিদিলে। আজি আদিবাসীবিলাক নিজৰ মাটিৰ পাট্টাহে বিচাৰি গৈছিলে, সেইটোৰ কাৰণে চৰকাৰে নিজেই কৈছিল বাসিন্দৰা 1 বাসিন্দৰা 2 কৰাই পেলাই আদিবাসীবিলাক নিজৰ পাট্টা পাব বুলি কৈছিল, কিন্তু কিমান আদিবাসীক মাটিৰ পাট্টা দিলে কওকচোন? আজি কোনটো ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম যে বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে কৰিলে? আৰে ৰেচন চাউল, PMGY ঘৰ, সেইটো মাত্ৰ আদিবাসী পাইছে নেকি? সব জাতিয়েতো পাইছে। আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কি হ'ল তেতিয়াহ'লে? এটা কাম কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, আদিবাসী একত হৈছে, এইটো ধন্যবাদ দিছোঁ। কিন্তু এই কাউন্সিলত ফৰ্ম কৰিছে, কিন্তু এই কাউন্সিলত আজিলৈকে 1 টকা নাই। কি পইচা দি আদিবাসী ডেভেলপ হ'ব? মানুহ ডেভেলপ হ'লে পইচা লাগিবই। তথাপিও আজি আদিবাসীবিলাক মনে মনে আছে। কিয়? আমি ভৰসা আৰু আশা কৰিছিলোঁ বিজেপি চৰকাৰক, যে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে, আজিলৈকে কোনো চৰকাৰ নিদিলে, সেইটোৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে যে দিব, সেইটোৰ আশাতে আদিবাসীবিলাক ৰৈ আছিলে। কিন্তু আজিলৈকে বিজেপি চৰকাৰে STও নিদিলে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটও নিদিলে, মাটিৰ পাট্টাও নিদিলে। আমি কোনটো যুক্তিত বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিম বুলি ক'ম? সেইটোৰ কাৰণে আমি দুখত নো ভোট ফৰ বিজেপি ক'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈছোঁ, আৰু এইটো আদিবাসী ৰাইজে কৈছে। আজিলৈকে 3বাৰ মিটিং হ'ল আদিবাসী ৰাইজৰ লগত। আদিবাসী ৰাইজে এইটোৱে ক'লে, আমাৰ যদি ইয়াত নিৰক্ষা, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰটেকশ্যনে নাথাকিব, আমাৰ মাটিৰ পাট্টা নাপাম, তেতিয়াহ'লে কি বুলি চৰকাৰক আশা কৰিম আৰু ভৰসা কৰিম? সেইটো আদিবাসী ৰাইজৰ কথা। সেইটোৰ কাৰণে আদিবাসীবিলাক আজি ত্যাগ নিজকে দিব খুজি আছে, যে যদি বিজেপি আমাক 3টা ইছ্যুক লৈ পেলাই যদি বিজেপি চৰকাৰে একো আলোচনা নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি বিজেপিৰ পৰা দূৰত গুচি যাম, ভোট দিম, কিন্তু আমি বিজেপিক নিদিম। সেইটো সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে। গতিকে আজি স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ অন বিহাফ অফ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ পেলাই, যে আদিবাসীবিলাক ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিম বুলি ভাবিছে, কিন্তু 3টা ইছ্যু পূৰণ নোহোৱালৈকে কিন্তু বিজেপিক ভোট নিদিব, সেইটোকে আমাক জনাইছে। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, সাধাৰণ যিটো আমাৰ আইডেণ্টিটি, সেইটোকো চৰকাৰে নিদিলে। উল্টাহে আদিবাসী যিটো নাম আছিল, সেইটো নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু যিটো আদিবাসীৰ নামত আমি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগে বুলি আমি বাৰ বাৰ কোৱাৰ স্বত্বতো এতিয়াও জবৰদস্তি অসম চৰকাৰে না কিছুমান দালাল বাজিয়ে আজি কিন্তু আদিবাসীবিলাকক জবৰদস্তি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামতে দিবৰ কাৰণে যুঁজা চলাই আছে। গতিকে এইটোৰ কাৰণে আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি ভোট দিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কিন্তু আজি দুখতে ক'ব লগা হৈ আছে, বিজেপি চৰকাৰ এইবিলাক স্বাৰ্থ আৰু এইবিলাক দাবী যদি পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি ভোট নিদিম। এইটো আদিবাসী ৰাইজে আলোচনা বিবেচনা কৰি পেলাই আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাক এই প্ৰেছ মিট যোগেদি ক'বৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছে, আৰু আমি তাৰ কাৰণে ক'বৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু স্পষ্ট কৰি দিছোঁ চৰকাৰক, যে বিজেপি চৰকাৰে যিটো আদিবাসীবিলাকক প্ৰলোভন তথা যিটো ৱৰ্ডছ যিটো প্ৰমিছ কৰিছিল, সেই প্ৰমিছটো পূৰা কৰক, তেতিয়াহে बीजेपी सरकार आमार आदिवासी पूरा वोट पाबो पारबो। आज हम लोग सम्मानीय अमित शाह जी को हम लोग एक्सप्रेस करने चाहते हैं, हम लोग का आदिवासी का उरामुडा संताल खड़िया का दुख, जो हम लोग का आदिवासी का इशू के बारे में कुछ तक अभी नहीं हुआ। जब बीजेपी सरकार बनने का पहले वो लोग प्रॉमिस किया था, बीजेपी सरकार आने से असम में आदिवासी को एसटी करा देंगे, वो भी नहीं हुआ, एसटी भी नहीं किया। सिर्फ एक चीज़ किया है, आदिवासी का एकॉर्ड किया है, वो एकॉर्ड किया है, वो काउंसिल बना है, लेकिन वो काउंसिल में अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है, लेकिन उसमें आज तक भी फाइनेंशियल रिलीज नहीं किया है। तो क्या डेवलप होगा आदिवासी का? हम लोग कैसे आदिवासी को वोट देंगे? कैसे आदिवासी लोग बीजेपी को वोट देंगे? इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है, लैंड का पट्टा भी नहीं मिला है, इसलिए आदिवासी लोग हम लोग बीजेपी को हम लोग वोट देने के लिए नहीं सकेंगे और हम लोग वोट नहीं देंगे। ये आदिवासी का एक फाइनल डिसीजन लिया हुआ है। इसको आज हम लोग ए पोस्टरिंग के थ्रू से हम लोग एक्सप्रेस करने चाहते हैं, और हम लोग अमित जी को बोलने चाहते हैं कि वो आए और असम में देखिए आदिवासी उरामुडा संताल खड़िया का जो कैसे कंडीशन में है, उसको जांच करने के लिए हम लोग उसको अपील करने चाहते हैं। इसलिए नो वोट फॉर बीजेपी, नो कास्ट सर्टिफिकेट, नो एसटी, नो वोट फॉर बीजेपी, नो लैंड पट्टा, नो वोट फॉर बीजेपी, नो 551 डेली वेज ऑफ टी गार्डन, नो वोट फॉर बीजेपी। ये स्लोगन आदिवासी ने
फाइनल किया चुका है, इसलिए हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए वी वांट शेड्यूलिंग, Scheduling, scheduling, वी वांट शेड्यूलिंग, scheduling, scheduling. नो शेड्यूलिंग नो vote, No vote, no vote. नो शेड्यूलिंग नो vote, No vote, no vote. नो लैंड पट्टा नो vote, No vote, no vote. नो कास्ट सर्टिफिकेट नो vote, No vote, no vote. बीजेपी गो बैक, Go back, go back. बीजेपी गो बैक। Go back, go back. राउर सरकार के का बोले खोजाते से जेहेतु हमरे 2014 से लेकर हमने बीजेपी सरकार के वोट देते आली और हमने वोट देते देते 2023 हमने एखन पाई गेली। हमनी के 2024 में एखन वोट आए, जेहेतु हमनी के सरकार हमनी की इष्टि देव बोल रहे, इष्टि भी नहीं दिलक, माटी पट्टा देव बोल रहे, माटी पट्टा भी नहीं दिलक, माटी मियादी कर देव बोलक, माटी मियादी भी नहीं कर दिलक, हमनी के कार्ड सर्टिफिकेट बनाए देव बोलक, कार्ड सर्टिफिकेट की भी हमनी के एखन तकले हमनी के कार्ड सर्टिफिकेट भी हमने नहीं पाली। तो हमने ई समय बीजेपी सरकार के हमने यह के दुख लगाते और धिक्कार लगाते कि हमरे के जब तक इष्टि और माटी पट्टा और हमने के जब तक कार्ड सर्टिफिकेट हमनी के नहीं देवी तब तक हमने बीजेपी सरकार के हमने वोट नहीं देवी। और हमरे यह के कहल जे हमरे ई 2 दिन के हमने आदिवासी ना लगी, हमनी के नाना नानी के आदि पुरुष के हमने आदिवासी लगी, हमने जंगल माटी जोड़ के हमने ये आसाम में बहबास कराला है। हमनी के एखनो तक ले सरकार जुदी तदंत करे खोजाते हमनी के आसाम में आए के हमनी के देखो हमनी कितना दिन के भूमिपत्र है कि हमनी जे ई 2 दिन के हमनी भूमिपत्र ना लगी, हमनी 2 दिन के हमनी भूमिपत्र ना लगी, हमनी आदिम युग के हमनी आदिवासी लगी, हमनी के नाना पुरखा से हमनी माटी बाड़ी जाल जंगल हमनी तोड़ के हमनी ई देश के हमनी बना ही और हमनी ई आसाम के आदिवासी लगे। मैं यह के सरकार के कहे खोजना भोट देते देते एखन भी हमनी की बोल रहे इष्टि देव बोल रहे, इष्टि भी नहीं पाली और कार्ड सर्टिफिकेट देव बोल रहे और माटी पटा देव बोल रहे, ओढ़े भी एखन से नहीं पाली और ओके कैसे हमने वोट देबो बीजेपी सरकार के।